समस्त को प्रभु श्रीकृष्ण को नाम तथा प्रभु मसी नाम समस्त को धन्यवाद देउछि एवं प्रभु अनुग्रह कले दया कले आपण संगे पुणी थे बहुत दिन पर देखा निमंते एक सुजोग देथिबार प्रभु को धन्यवाद देवा संगे संगे आपण धन्यवाद देउछि। आसंते मोर प्रिय प्रभु दास दासी और मोर बापा माँ भाई भाई पुओ झील आज आम मैंने गोटे वाक्य देखा जहाँकि द्वितीय पितर 2 पर्व 1 ରୁ 3 पद मध्य आज टॉपिक हूँ भंड भाववादी मान शिक्षा प्रति सावधान रहिबा। ए वाक्य को आम देखा और शिखा और ए वाक्य आम निमंते एक फलप्रद हो बोली मु आशा करुँच प्रभु निकट में। आसंता आम पाठ करवा प्रभु दास दासी और मोर प्रत्येक बापा माँ भाई भाई एपर लेखा अच्छी किंतु लोक मध्य भंड भाववादी माने उत्पन्न हेले सेहीपरि तुम्भमानक मध्य सुधा भंड शिक्षक माने उत्पन्न हेबे। से माने विनाशक भ्रांत मत गृहरे गुप्तरे प्रचलन करी सेमानकर क्रयकर्ता प्रभु को अस्वीकार करिवे पुणी आपण मानकर आकस्मिक सर्वनाश घटाइबे आउ अनेक सेमानक कामुकतार अनुगामी हेबे फलत एमानक हेतु सत्य मार्ग निंदित हेबो। से माने धन लोभरे छल वाक्य द्वारा तुम्भमानक ठारू अर्थ लाभ करिया को चेष्टा करिवे सेमानकर दंड अनेक कालरू घटी आसुअछि और सेमानकर विनाश विलंब हेबो नाही। प्रिय मोर प्रभुंकर दास दासी और मोर प्रत्येक बापा माँ भाई भाई पुओ झील मैंने ये वाक्यटी आपण मैंने अनेक थर शुणी प्रभु दास मान मध्य आपण मैंने अनेक ये वाक्य शुणी जहाँ आपण मंडली में शिक्षा दि जाए आशा करुँच। किंतु आज गोटे एक नया विषय को मुझे कहवानी मत चाहूँगी और आपण सम्मुखें एवं आम मध्य देखुवा प्रत्येक मोर बापा माँ भाई भाई मान सम्मुखें मुझे वाक्यटी को उत्साह भाव में उद्योगी भाव में एक चेतना भाव में मुझे रखवानी मत चाहूँगी। तो एथर मेन टॉपिक हूँ भंड भाववादी मन किए। आज आम मैंने देखा गले आम आज समाज रे आज आम मंडली गुड़ाक अनेक नष्ट होबार कारण हूँ शिक्षक मान द्वारा ये भंड शिक्षक मान द्वारा जो मानक आपण मैंने थरे जो सुजोग दियंती से माने से सुजोगर फायदा उठाई से भितर भितर से खोजती और चाहती जहाँकि विगत दिन मानक आम जीवन घटी जहाँकि आम जानिछु। तो ये भंड भाववादी मैंने किए ये भंड भाववादी होती जो मैंने कि प्रभु नाम नहीं प्रभु श्रीकृष्ण नाम नहीं से प्रभु ईश्वर नाम नहीं कि से मन आसती सेवा कार्य करने निमंते गाँ गहली एवं अन्य स्थान मानक से रुहति किंतु से सचोट भाव में प्रभुंर सेवा कार्य न करी से जहाँकि वाक्य लेखा होता अनुसार से विभिन्न स्वार्थ विभिन्न से लक्ष्य अलग अलग देखा जाए आम देखु जहाँकि एक लेखा किंतु लोक मध्य भंड भाववादी माने उत्पन्न हेले सेहीपरि तुमମାନଙ୍କ मध्य सुधा भंड शिक्षक माने उत्पन्न हेबे। से माने विनाशक भ्रांत मत गुप्तरे प्रचलन करी सेमानकर क्रयकर्ता प्रभु को ही अस्वीकार करिवे जो माने कि सत्यता प्रचार करने बदल से माने विनाशर पथ आम मध्य आम मंडली मान मध्य आम गाँ गहली मध्य से आनी दे थांती एवं सेमानकर विषय होछि गुप्तरे तांकर लक्ष्य को हासिल करवा यह सेमानकर लक्ष्य अटे जहाँकि आम 2 देखु आउ अनेक सेमानक कामुकता अनुगामी हेबे फलत एमानक हेतु सत्य मार्ग निंदित हेबो। प्रिय मोर प्रभुंकर दास दासी और मोर प्रत्येक बापा माँ भाई भाई पुओ झील मैंने एवं एमानकर कार्य गुड़ाक देखिकी एमानकर कार्य को से माने देखिकी आश्चर्य हेबे एवं अनेक लोक मैंने एमान पछे पछे घुरेबे एमान पछे पछे से अनुगमन करेंगे जदि से 15 वर्ष 20 वर्ष 30 वर्ष आपण मंडली से थांती किंतु एमान वाक्य शुणिला ये किसी प्रभुकर विश्वासी माने से पछे पछे अनुगमन कर गोटे हूँ जहाँकि अन्य मान आकर्षण करवा अन्य मान चमकाई देवा अन्य मान आश्चर्य भाव से कार्य देखी से मंडली मध्य से माने अलग करके कार्य लगेवा निमंते से चाहती एवं जहाँ आम देखुछु फलत एमानक हेतु सत्य मार्ग निंदित हेबो एवं ए लोक मान द्वारा ए भंड शिक्षक मान द्वारा दिने सत्य मार्ग निंदित हेबो। प्रिय मोर प्रभुंकर दास दासी और प्रत्येक बापा माँ भाई भाई पुओ झील मैंने आमको चिन्हवा पड़ो एम कार्य गुड़ाक आमको जाना पड़ो एम कार्य गुड़ाक जदि आपण मंडली मनकर से आसती
ଆପଣମାନେ ସୁଯୋଗ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ବାକ୍ୟରେ ସେ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ କେତେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଅଛି ଏବଂ ଫଳପ୍ରଦ ହେଉଅଛି ଏବଂ ସେ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ କିପରି ଜୀବନଯାପନ କାଟୁଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସେମାନେ କେମିତି ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ତାହାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ସୁଯୋଗ ଦେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଏ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସତ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେବା ଏମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କର ଗୁପ୍ତରେ ସେମାନଙ୍କର ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯାହାକି ମାନବିକତା ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ସେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେମାନେ ମୋ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଭଲ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି, ଅନେକ ଭଲ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ଅନେକ ଭଲ ବାକ୍ୟ ସେମାନେ ଟିଚିଂ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ଗୁପ୍ତରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନା ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ ନା ମୁଁ ଜାଣିବି, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ କହୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ସେମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମକୁ ଚିହ୍ନିବା ଦରକାର। ତେବେ ଯାଇ ଦିନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସରେ ବଢ଼ିବ, ଯାହାକି ଆମେ 3 ପଦ ଦେଖୁଅଛୁ। ସେମାନେ ଧନ ଲୋଭରେ ଛଳ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେ ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅର୍ଥ ଲାଭ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଗରିବ ନିରୀହ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବାକ୍ୟ କହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ସେମାନଙ୍କର ଧନ ଲୋଭରେ ସେମାନଙ୍କର ଆମ ନିକଟରୁ ଆସିକି ସେମାନେ ଏବଂ ଅର୍ଥ ଲାଭକୁ ସେମାନେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବିଷୟକୁ ହାସଲ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଚଳନ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ମାତାଲ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ସେମାନେ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅର୍ଥ ଲାଭ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ସେମାନଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ଅନେକ କାଳରୁ ଘଟି ଆସୁଛି ଓ ସେମାନଙ୍କର ବିନାଶ ବିଳମ୍ବ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ବା ଏମାନଙ୍କର ବିଳମ୍ବ ହେବ ନାହିଁ, ଆମେ ଜାଣୁଅଛୁ ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟ ମାର୍ଗକୁ ନିନ୍ଦିତ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟକୁ ସେମାନେ ପାସରନ୍ତି ଏବଂ ସତ୍ୟ ପଥକୁ ସେମାନେ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ତ ବିନାଶ ବିଳମ୍ବ ହେବ ନାହିଁ, ଆମେ ଜାଣିବା ନିହାତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ବିଳମ୍ବ ହେଉ କିମ୍ବା ନ ହେଉ, ସେମାନଙ୍କର ପଥ ବିନାଶ ହେଉ କିମ୍ବା ନ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ପଥକୁ ଆମେ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିବା। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଯେଉଁ ଆମ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆମେ ଦୃଢ଼ ରୂପେ ଧରିବା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆମେ ବଢ଼ିବା, ତାକି ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିକି ଯେପରି ଆମେ ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଆମେ ଯେପରି ଆକର୍ଷଣ ନ ହେଇ ଆମେ ଆପଣା ବିଶ୍ୱାସରେ ଯେପରି ବଢ଼ିବା, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଏହି ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦିବା ଶୁଣନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର କେତେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ସେମାନେ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ତାହା ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବାଦ କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ସେମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀମାନଙ୍କରେ ଆପଣଙ୍କ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଯେପରି ସେହି ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଯେପରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭନ ନ କରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଚେତନା ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାରେ ରହି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣମାନେ ଜାଗୃତରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଘଟିଅଛି। ଥରେ ସୁଯୋଗ ଦେଲା ପରେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ଉପରେ ସେମାନେ ଆଖି ପକାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସରେ ବଡ଼ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଜୀବନଯାପନ କାଟୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯାଇକି ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରି ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟରୁ ଅଲଗା ପଥକୁ ନେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀ ଏବଂ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏହି ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯେପରି ଆମେ ଦୂରରେ ରହିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନିବା ଜାଣିବା ଏବଂ ଆମ ନିଜର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଯେପରି ଆମେ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିବା। ପ୍ରଭୁ ଏହି ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।